4 दिन शूटिंग पर आम आसी पहुँची मामू भणजा मुंडिया उपरे मुंडिया चढ़ला जो आमको कष्ट जो मैंने गरम समस्ते देखी पारे आम सब खाया आसी ना मैंने खरा बेल पूरा टाइम टाइम खरा बेले केक आसी मैंने 5 जन को आम केक आसी 6टा 26 आ जन को पिछा गोटे गोटे टाटा ग्लुको कैमेरामैन आमर तो पूरा धई सही हालिया पूरा आगे आमर मैंने बहुत आमको साहय करते कहले क्यारेक्टर विलेन सीन होता से क्यारेक्टर शेष होगा आम 3 जन हो सांग आम आसचु खजाना खोजा से टॉपिक उपर वीडियोटा होउची एबे 4 दिन लगे शूटिंग उपर आमर चलती तो काली एंड हम तापर भोजी भोजी हम जो मानक भोजी खाया इच्छा थी कमेंट बॉक्स रे कहीदेव कौन दरकार ना कौन पार्सल कर घर को पठेदेव भाई आम टे कह ब्लॉग रे शुण टे भाई माने पूरा रेडी तो गोटे शॉर्ट फिल्म आसुची जबरदस्त तुम ना कौन भाई A1 गुरु सीमांचल एंड आमर कैमरामैन रोमन सर आमर अच्छा आमर सीमांचल एडिटर बॉय आई होती आमर कॉइन भाई आरवन गुरु हेवी ड्राइवर समस्ते माने टाटा ग्लुको पीले मु फास्ट केक खाइबी खाइला पर पीबी से माने पीला पर खाइले गोटे खुशी आ मजा लगी पहाच चढ़ी मिनिमम आसिक 40-50 पहाच आम चढ़ू 40-50 ना अधिक हम पाखापाखि पहाच व्यू देख कि देखा वीडियो देख सेपट देखा माने सेपट जो देखा चिल्लिका से चिल्लिका पाखे कईच पहाड़ आटा मामू भणजा पहाड़ ताके मामू आम जो पहाड़ ऊपर अच्छे माने जो मुंडिया ऊपर अच्छे भणजा पहाड़ आम भणजा पहाड़ को उपरको जाऊँ ए मैंने खरार तो बहुत आम कष्ट कर वीडियो एड सेट करूँ से एनर्जी टाटा ग्लुको ठीक ग्लुको कहली आम विष्णु भाई आने को माने सॉरी विश्व भाई के आइले समझे खिया पिया करूँ खिया पिया माने केक टाटा ग्लुको आर तो हाथ में लगिगला केक बोली मो देहरे पोछीदे किसी कहून कौन खाई सर खाई को कैमेरा तुम कैमेरा में केते नौ पैसा सब कह पर डे 2000 पर डे 1.2 करोड़ करोड़ दिन को सी 1.2 करोड़ नौ माने 1 कोटी 2 लक्ष 1 कोटी 2 लक्ष नौ खाली कैमेरा से करा मिछ तुम कई विश्वास कर मिछ कथा विश्व भाई सांग हवा क्लासमेट ताके फ्री आम पाखे कैमेरा करूँ वीडियो कंटेंट तो विषय लिखुँगी डायरेक्शन दे सब वीडियो माँ भौंट धरिक सब ये करी आम खाली आसू मैंने सी आमको डाकाडाकी करते वीडियो कम हो डाकुंदी आमको आस कि करिया सब साहय आमको करूँ स्पेशल थैंक्स टू सुमन भाई आमर गंजाम रू आसी माने गंजाम से डेली जा आसिया आ कयनार मोर मिसिक आसू डेली आ जगा आसला जगा पड़ला कौन मांडू डाकिला बोली कल करी मिछुड़े मांडू डाकिनी बापा बाहन कही पड़े यदि कौन शॉर्ट फिल्म म्यूजिक वीडियो बाहर शूटिंग तुम भल से ये खाई के मत यदि गोटे बाहागर शूट जन्मदिन शूट के निबंध शूट कि चतुर्थी रात्रि शूट सब दरकार भाई की कांटेक्ट कर बहुत कष्ट करिया पड़ुची वीडियो करिया गले खरा वर्षा शीत किसी मान पड़ूनी एरिया बालुआ एरिया तापर चिल्लिका सेपटे रोचे आमर मामू भणजा पहाड़ सेपटे आम रोचे आम जो आम गाँ से मुंडिया पछटे आम गाँ रोचे आम आसचु ये मुंडिया उपरे जीवु मैंने से मुंडिया उपरको आम भिडियो अच्छी गोटे मैप टाइप से मैप देखिए आम उपरको जाऊँ आज तो ये शेष हो पारे वीडियो काली समाप्त आमर हम समाप्त होगा एडिटिंग में जिते जाए आमको लगे मिनिमम 5-10 दिन लगे एडिटिंग में एडिटिंग है लिंक डालदेवी मैंने लिंक पकईदेवी इंस्टाग्राम रे व्हाट्सएप रे भी यूट्यूब रे भी लिंक पकईदेवी आप जरूर देखिए मुझे आशा करी
टाटा ग्लुको पीकी डब्बाटाକୁ ଏମିତି କ'ଣ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଉଛ? ହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକେଇବ। ଚଢ଼ 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 ଏ ଚଢ଼ିଗଲା ରେ। ତମେ ଆସ ସେ ଲାଇଭ୍ରେ ଭାଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲାଇଭ୍ରେ ରହି ରହି ପୁରା ଭାଇ ଆମର ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲେଣି ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳକୁ ଦେଖ ସେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହ ଲାଇଭ୍ରେ ଆମେ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆସ ଆସ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତଳେ। କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ହାଲକାଟା ବୋଲି। ଟିକେ ରୁମ୍ ଯାଇଥିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ସର୍ଟଟେ ଅଛି, ସର୍ଟଟା ସାରିକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇଦବା କଟ୍। ମାମୁଁ ଭଣଜା ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ ଆସିପାରିବେ, ପାପ କାମ କରିଥିବେ ଆସିପାରିବେନି। ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛୁ ବୋଲି ଆସିଛୁ। ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁ ସେଇ ବୁଧା ଫୁଦାରେ କ୍ୟାମେରା କରୁଛ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଆଉ ସେପଟେ ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲାଇଭର, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲାଇଭର। ସେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଲାଇଭରେ ଆସନ୍ତି ଗପନ୍ତି ସବୁ ଖିଲାଡ଼ି 420। ହଉ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଏତେ ଖରାରେ ବୁଲୁଥିଲ ଏବେ ଛାଇ ଟିକେ ମିଳିଲା ବସିପଡ଼। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବସିପଡ଼। ଏ ବିୟର ପିଇକି ଭାଇ ଏখানে ମାନେ ଜାଗାଟା ଖତରା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କହିନା ତମେ ଆସ ଏଇଟା ବ୍ଲଗ୍ କରିବ ବାଳ ଲୋକ। ଗାଇସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଐତିହାସିକ ସୀତାକୁଣ୍ଡ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ସୀତା ମା ଏଇ କୁଣ୍ଡଟି କରିଥିଲେ, ମାନେ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼, ମାମୁଁ ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଭଣଜା ପାହାଡ଼। ଭଣଜା ପାହାଡ଼ଟା ଟିକେ ବଡ଼, ଆଉ ଭଣଜାଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସୀତା ମା ବସିଥିଲେ, ସୀତା ମାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା କେତିକି କ'ଣ ଗାଢ଼ା ଫାଡ଼ା କ'ଣ କେତିକି ଗାଧେଇ ଦେଲା ପାଣି କେବେ ହେଲେ ବି ଶୁଖେନି। ରାଣ ରାଣ ଏ ପାଣି କେବେ ଶୁଖେନି ଏ କୁହନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥାଇକି ବି ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି। ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ? ଯେତେ ଖରା ହେଉଛି ହଉ ଇଏ କଲେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ହଉ କି କ'ଣ କୁଣ୍ଡ। ତମେ ତ ରାମଲୀଳା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନ, ତମେ ଖାଲି ସେ ମହାଭାରତ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାମୁଁ ଭଣଜା ପାହାଡ଼ରୁ ଆମର ସୁଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ମାନେ 3-4ଟା ସୁଟ୍ ଦରକାର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ପୁଣି ଏଇ ପାହାଡ଼ ସରୁ ସରୁ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ଘଣ୍ଟିଶିଳା। ଏଇ ପାହାଡ଼ ସୁଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଯିବୁ ତ ଆଉ କହିଲେ ଚାଲ। ମୋତେ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଇଛି ଠେଙ୍ଗା। ସେଇ କି ପୋକ ଆଉ କୁହା ହବନି। ବ୍ୟାଗ୍ ଆମର ଭାଇ ନେଇଯିବି କ୍ୟାମେରା ରଖିବାକୁ। ଠେଙ୍ଗାଟା ନେବ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଆସିଛି ହେରି, ମାନେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ଯେଉଁ କପି କରୁଛନ୍ତି। ହିରୋ ପିନ୍ଧିଛି ସାର୍ଟ, ମାନେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବ ନାଇଁ କି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗତି କରିବୁ ଘଣ୍ଟିଶିଳା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ଆଉ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଲୋକେସନ୍, ସେଇ ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ ମଜା ହେଉଛି, ମାନେ ସବୁ କିଛି ବତେଇବି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। क्या बोलते पब्लिक बाଳ କହ କିଛି କହ, ବ୍ଲଗ୍ରେ କିଛି କହ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବିନି। କହ ପାଟି କିଛି ଆସୁନି, ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ କିଛି ବାହାରୁନି। ମୁଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ରିଲ୍। ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଙ୍ଗା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ହାଲିଆ, କାହା ପାଟିରୁ କିଛି ବାହାରୁନି। ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ମୋର ବନଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଖୁସି ନା ଚାଲ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ତମର। ଚାଲ କୌଣସି ଭାଇ ଆମର କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନାରୀ ଯଦି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଲେଖିଦେବୁ ନମ୍ବରଟା ତାଙ୍କର, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବି ତାଙ୍କୁ। ହଁ ଆମେ ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଦେବି, ଭାଇଙ୍କି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବ। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ରମାକାନ୍ତ ଭାଇ। ଆଉ ଭାଇ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ନାଇଁ, ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର, ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଭାଇଙ୍କର ସବୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ?
ନାଳୁ ମାଂସ। ଆମ ଜେଜେ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ରିଲେଟିଭ ନାଇଁ କି? ନବଘନ ସାମନ୍ତର ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହାତ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଖଜାନାର ମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଖଜାନା ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ 3 ବ୍ୟକ୍ତି। ସତୁରା, ମୋ ନାଁ ଗୁତୁରା, ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ଆକାଶ। ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା, ସେଇ କାରଣରୁ ଆମେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେବେଳୁ କେଉଁ ଦିନ ବି ଶେଷ ହେଇସାରନ୍ତାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓ, ଆମ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିପାରିଲିନି। ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସୁଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରିପାରୁନି, ଘରେ ତ ଛିନଛତ୍ର ସୋଦା ବୋପାଲ କୁହନି। ଆଉ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ କରିନି ବୋଲି ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଲାଣି। ଇଏ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ କରେ ବୋଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାରେ କିଛି ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ତୁମକୁ ତ କହିଛି ଗାଡ଼ି ଟିକେ ମିଳୁନି, ଚନ୍ଦୁ ପଳେଇଛି ବାହାରକୁ, ଚେନ୍ନାଇ ପଡ଼ିଲାଣି ଚନ୍ଦୁ। ଆଉ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ଆମର ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ଏମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆଉ କଏନାରେ ମୋର ଆସୁଛୁ। ଆଜି ଜଗା ଆସିଥିଲା ଆଜି ଛାଡ଼ିବାକୁ। କାଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ଖତରନାକ ଉପରେ ଭୋଜି କରିବୁ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି, କାରଣ ଆମର ଭୋଜି ହେଲା, ଭୋଜିରେ କ'ଣ ମଜା ହେଲା ସବୁ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂରେ ଲାଗିଯିବ 5-10 ଦିନ ଲାଗିଯିବ ଏଡ଼ିଟିଂରେ। ଏଡ଼ିଟିଂ ହେଲା ପରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ଢାଳିଦେବି, ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ, ମନ୍ଦିର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଚୋର ପିଲା 2 ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ ତ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆସିବନି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ, ନାଇଁ ସେରା ଦେଖନି, ସେରା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଲୋକମାନେ ଗାଳି କରିବେ। କଲ ଦେଖ ଭାଇ, ଏ ଦେଖିକି ଆସ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ମ୍ୟାନ୍ ବର୍ଷସ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଚାଲିଛି ସୁଟିଂ, ତ ତୁମେ ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ଆଉ ଚାଲ, ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଭୋଜି ହେଲେ ସେଇଠି ଧୁଆ ଧୁଇ ହେଉଛି ନା? ଆସ ତମେ ଲେଟ୍ କରନି, ତମେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଯାଇକି ଆଉ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ ଆମର ଶେଷ ହେଲେ କି ପୁଣି କାଲି ଦିନଟା ଶେଷ କରିକି ଆମର ଏଣ୍ଡ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ, ପୁଣି ନୂଆ ଇତିହାସକୁ ଯିବା। ଆମେ ବି ଆସି ପାହାଡ଼ ତଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ଗୁତୁରା, ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚୋର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମାଗଣା ଓୟ। ଏଇଟା ମାଗଣା ଓୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଓୟ ଟିକେଟ୍ ବି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ମାଗେ ପଇସା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଏଇଟା ବିନା ପଇସାରେ ଓୟଟା, ଏଇଟା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଏଇଠି ଆସ କରି। ଗାଡ଼ି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି 2 ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ 5 ଜଣ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦେଖ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ। ସେ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ, ସେ ଉପରକୁ, ଏଇ ଉପରକୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଉପରକୁ। ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟିଛିଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ। ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତ ଏବେ ସଡ଼ନ୍ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମାନେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଆଉ ନାହୁଁ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ଏଠି ଲାଗିଯିବ ଗାଡ଼ି ଦେବି ରାଣ ପକେଇଲ, ମଜା ନାହିଁ। ଆଡ଼ା ମାଡ଼ା ନଈ ବୋଡ଼ା କି ମାଲ ମା ତାରିଣୀ ମା, ଯିଏ ମିଛ କହୁଥିବ ତା ବି ସତରେ ଆଣଟି। ମୁଁ ଯିବି, ଚାଲି ପଳେଇବି। ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଛୁ ଘଣ୍ଟିଛିଡ଼ା ପାହାଡ଼କୁ। ଘଣ୍ଟିଛିଡ଼ା ପାହାଡ଼ଟି ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପୁଣି ଲୋକ ଅନେଇବେ, ପ୍ଲସ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଧରି ହେବନି, ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇକି ପୁରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଘଣ୍ଟିଛିଡ଼ା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ, ମାନେ ତଳେ ଅଛୁ ସୁଟିଂ ପାଇଁ। ପୁଣି ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ। ଭାଇ କ୍ୟାମେରା କାଢ଼, ଆଉ କାହିଁ ଲେଟ୍ କରୁଛ? ଆମର ତ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଚାଲ, ସେଇଠି ପାହାଚ ଥିଲା, ଏଇଠି ପାହାଚ ଭାଇ କୁହନି, ଏଇଠି କମ୍ ପାହାଚ। ମୁଁ ଆଗେ ଆସିଲି ହେରି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କିଏ କେମିତି ଆସୁଛି। ଜଲ୍ଦି ଆସ।
पानी फुल कर ब्रह्माच्युत शंकरे प्रभृति देवी सदा वंदिता चलो एबे जति कहला आ 5 वर्ष 10 आमे परमार्थ जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मदभया आठवटा देखो है केनी सीढ़ी हे के जाई एती ना हो एतिकी सीढ़ी तापर नॉर्मल देखिलडी रिभेंज नाले देखिलडी रिभेंज भाई शूटिंग में केते कष्ट करिया पड़ुची मु तो चली बनी मंदिर भाईना बसी यही जगह पुणी आम शूटिंग स्टार्ट हम अपटे से मुंडिया ऊपर जाइलु माने जो मामू से पहाड़ उपरको पुणी यही पहाड़ उपरको आम जानू डायरेक्शन आम डायरेक्टर भाई जहाँ कहते करा पड़ू तमें नहीं ये नहीं ओके ना कोन आ घंटी कहीं स्टार्ट करनो कैमरा ऑन करनो आमे के पत्थर ऊपर चढ़ले मन सेठी भाई जगटा भल लगुच पूरा से जंगल थी ये जंगल थी मुझे मोबाइल पकेट रखी दूसरी है आमर शूटिंग सरला मु देखेबी जा घंटीटा उपरटा तापर ब्लॉग एंड करदे मोबाइल भी चार्ज ना आ कहू भी समस्ते ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो हमरो A1 भाई को पूरा फुल सपोर्ट दरकार ब्लॉग रे जेंती 1K प्लस व्यू आसिया था थंबनेल सीन दरकार थंबनेल हमर कैमरा बाहर पड़ची आउ ए वीडियो हमरो माने वीडियोटा काली माने माने काली समाप्त हबो शूटिंग हम सरीबो समस्त मु अनुरोध करची वीडियोटी देखिबे मु लिंक पिंक सबडे पकेबी समस्त देखिबे हला टाइटल होची अज्जांकर खजाना जेजों खजाना और यूट्यूब चैनल ना होची माय बॉय स्टूडियो सर्च कर देबो समस्ते यूट्यूब रे सही चैनल ले हम पोस्ट करिवो हो डैशिंग बॉय मु ऊपर को जाई जा देखिबी डायरेक्ट एडी हमर शूटिंग स्टार्ट हबो रहउजा ऊपर बढ़िया प्लेस अछि मते कहे नहीं 10 थर डाकलानी आदि ऊपर को मु जाई परनी कहीं शूट पड़ चल शूट छाड़ी जिया आमको मना करूँ विश्वाई से कहे नहीं मुझे पूरा मुंडटा मोर टीण करदे मुझे जल्दी चाहूँ शूटा सरी जाए ऊपर जाकि बुलबी कहे नहीं रुको जरा सबर करो आई एम कमिंग यू वेटिंग भल लगे इंग्लीशटा हाँ मोर व्यू भाई कस प्राण कस व्यू मैंने कहना जो कस व्यू ऊपर मुझे देखेबी रुह टे मुझे देखनी तुमको देखेबी रुह मुझे देखी विथ तुम भी देखो हे गाइस फाइनली मैं ऊपर पहुंच जाइए ऊपर माने पहाड़ ऊपर देखो हां पूरा मस्ती ग्रैंड मस्ती आमे आसु 5 जण एटे गुंफा अरे वर्षा टाइम काम दो लियो रील्स चलती हमारा रील्स ये नांगा सुनी नंबर 1 मागा वीडियो नांगा आसुरा एटा पकेबू गादी नंबर 1 है वीडियो हमर हमारा ये पक्ष ମୁଁ ତ ଆସିଲେ ତ କହିବା ନା ଏବେ ଆସୁନି
ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ଏ ଅନୁଗୁରୁ ଚିକେନ ଖାଇକି ହାଇ ମାରୁଛି। ଏଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ସେଲା ଏ ଅନୁଗୁରୁ ମଦ ପିଇକି ଶୋଇଥିଲା। अरे बसने को भाई चलो जीपा चलो उठ 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 न्यूज रे गाँ लोक सांगसाथी समस्ते कहते घंटीशिला पहाड़ उपरे गोटे पत्थर अच्छी बाड़े घंटी बाजे। मु समस्त शुणी किंतु केबे देखी नथिली। आज आम वीडियो करवा आसलु ताकू करिकी आम टे पत्थर पाखक आसलु बुलिया। मु तो फास्ट टाइम देखली जो मैंने शुणी ना से भी शुणु जो मैंने देखी ना से भी देखु। गोटे पत्थर टे बाड़े पत्थर माड़ घंटी बज देख तुम भाव सी मैजिक करूँ देख मु बाड़ी बज स्कूल छुट्टी है। जो मानकर माने बहुत इच्छा अच्छी पत्थर धरिकी एमती पत्थर को बाड़े घंटी बजा ताले कमेंट बॉक्स रे को मु जगह ना कहबी कोठी सतरे माने आम गाँ पाखापाखि पिला को मु कहूनी जो माने दूर देखुं वीडियोटी से मानू आज वीडियो आमर ये समाप्त हो जाएगी। आ बेसी डेरी करें पूरा झाड़ नाड़ हो शोष लगे पलैया पा पिया पुणी घर को जीवार अच्छी आनी ओन वॉइस वीडियो करार अच्छी। जदि वीडियोटी आपको भल लगी था ब्लॉगटी लाइक कमेंट सब्सक्राइब आउ सांग मानू शेयर करदे माने आ पत्थर टी आसबे घंटी बाड़िया को आउ देखुं आम खरार केमी एपट सेपट से मुंडिया मुंडिया जंगल आदिवासी भाई बुलूचु से खुशी लाइक करदे। जय जगन्नाथ। इंडियो भाई हम ब्लॉग वीडियो वायरल हम ना भाई कौन किसी कहूनी तू गाधेनु पचार हम कि भाई आम वीडियो वायरल केमी हम ओ एंडो भाई ये मो बाल एंडो कह रे आम वीडियो केमी वायरल हम लाज करनी किसी करूँ आस 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 से किसी कहना ना पचार लगे